नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अध सप्तमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यताम् अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच नाखं प्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धशीर्षणो भवत्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेक्षेद भागं स्वं बहिर्षो भगः पुषातु यजमानस्य दद्भिर्जक्षदुपिष्टभुक् देवा प्रकृत सर्वाङ्गा येम उच्छेषणं ददुः बाहुभ्यामश्विनो पुष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्वद्धैर्यवश्चान्ये बस्तश्रमदुर्भुर्गुवेद्। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्ताद साधुः साध्वित्यधा ब्रुवन् तदो मीढ्वां समामन्त्र्य शुनासीरा सहर्षिभिः भूयस्तदेव यजनं समीढ्वद्वेदसो ययुः विधाय कार्त्यस्न्येन च तद्यदाह भगवान् भवः संदधुकस्य कायेन सवनीयः पशोशिरः सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिभीक्षितः सद्यः सुप्त इवोतस्थौ ददृक्ष्ये चाग्रदो मृडं तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभव च दद्रद्द इवामलः भवस्तवाय कृदधीर्नाशक्नोदनुरागदः दौखण्ड्यद्बाष्पकलया सबरेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः शंशंस निर्व्युलीकेन भावेनाशं प्रजापतिः। दक्ष उवाच भूयाननुग्रहहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि धृतो यदभिप्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्न ज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्यादः प्रोव्रतधरान् मुगदस्व विप्रान् ब्रह्म आत्मतत्त्वम् इदुं प्रथमं त्वमस्क्राक् तद्ब्राह्मणन् परम सर्वविपत्सुपासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दण्डः य असौ मया विदितत्तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिदन्दयापात् दृष्ट्वा आर्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्धानयामास सोपाध्यायर्त्विगाद्विभिः वैष्णवं यज्ञसन्दत्य त्रिपालं द्विजदोतमाकां पुरोडाशं निरवपन् वीरसंसङ्गर्षुद्धये अध्वर्यण्य आत्तः विशा यजमानो विशाम्पदे धिया विशुद्धया दद्यौ तदा प्रादुरभूदधिः तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मुंशिन्त्येजस् उपानीत ताक्षेण स्तोत्रवाजिनां श्यामो हिरण्यरशन अर्ककिरीडजुषुरो लीलाळकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्य त्वं जिप्च शक्रशरचापगदासि चर्म व्यङ्ग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः वक्षस्य दिद्रश्रदवधुर्चनमाल्यदार आसावलोककलया रमयं श विश्वं पार्श्वभ्रमध्वजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रशशिनोपरि राज्यं रज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेस्मुखः सहस्तोधाय ब्रह्मेन्द्रत्यक्षनायकाः तत्तेजसा हदरुजः सन् न जिह्वा साध्वसाः मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुडा उबद्धस्तुरदोक्षजम् अप्यर्वागृह्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यदामधिगृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहं दक्षो गृहीतार्हरण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतकृताञ्जलिः। दक्ष उवाच
ശുദ്ധം സ്വപ്നാന്യുപരതാ കില ബുദ്ധ്യവസ്തം ചിന്മാത്രമേകമവയം പ്രതിഷിധ്യമായാം തിഷ്ടം സ്ഥയൈവ പുരുഷത്വമുപേത്യ തസ്യ ആസ്തേ ഭവാന പരിശുദ്ധ ഇവാത്മതന്ത്രക ഋദ്വിജ ഊചുഃ തത്വം ന തേ വയമഞ്ജസ രുദ്രപാശാപാത് കർമ്മണ്യവഗ്രഹതിയാ ഭഗവൻ വിദാമക ധർമ്മോപലക്ഷണമിദം ത്രിവൃതദ്വരാഖ്യം ജ്ഞാതം യദർത്ഥമതിദൈവമബോധ്യവസ്ഥാഃ സദ്യസ്യ ഊചുഃ ഉൽപത്യധ്വന്യശരണ ഉരുക്ലേശദുർഗേത ഏകോഗ്ര വ്യാളാനിഷ്ട്വേ വിഷയമൃതതൃഷ്ണാത്മകേ കോരുഭാരഃ ദ്വന്ദ്വശ്രവേ ഖലമൃഗയശബേ ശോകദാവ അഗ്നസാർത്ഥഃ പാദൗ കസ്തേ ശരണത കഥാ യാതി കമോപസൃഷ്ടഃ രുദ്ര ഉവാച തവ വരദവരാങ്ക്രാഭിഷേകാഖിലാർത്ഥേ ह्यभिमुनिभिरसक्तैरादरेणो हनिये यदि रचितधियं मा विलद्य लोक अपविद्धं जपदि न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गगनयापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तस्मसि स्वबन्धः नात्मनश्रितं तव विदन्त्यदुपापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणदात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवत अस्य पदार्थ भेदग्रह्यै पुरुषायावदीक्षित् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्वतिरक्तो यदस्त्वम् इंद्र उवाच इदमपच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशं सुरभिद्विक्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपवन्नमष्टभिः पत्न्य ऊचुः यज्ञ अयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तपशुपतिनाद्यदक्षकोपात् तं नास्त्वं शवशयनाभशान्तमेदं यज्ञात्मनलिनरुजादृशा पुनीः ऋषय ऊचुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि हे कर्मणाज्यसे विभूतये यद उपसेदुरीश्वरम् न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान् सिद्धा ऊचुः अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणक्लेशदावाग्निदत्तः तृष्णार्थ अवगाढो न सस्मारबाधावं निष्क्रमान्ति ब्रह्मसम्बन्धवन्नः यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्तयात्राकिनः त्वामृत अधीशनाङ्गैर्मखशोभदे शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः लोकपाला ऊचुः दृष्ट किं नो दृग्भिरः सद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यं मायाक्वेशे भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्टपञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वर ऊचुः प्रेयानत्येनोत्यस्त्यमुदस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनि क्षेण पृथग्य आत्मनः अधाभिभक्ते शतयोपधावदा अनन्यव्यर्तान्यनुग्रहाण वत्सल जगद्भुतवस्थितिलयेषु दैवतो बहुद्भिद्यमानगुणया आत्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्मगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रुतसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापर अपि च अग्निरुवाच यत्ते चकासं सुसमिद्धतेजा हव्यं वके स्वद्वर आजीसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यज्जुर्भिः प्रणतो अस्मि यज्ञं देवा ऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृतवृकृतं त्वमेवाद्यतस्मिन् सलिल उरगेन्द्रादिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशितात्माद्यपदभिः स एवाद्याक्षण्णोर्यपदिचरसि भृदान्यवसिष्णः गन्धर्वा ऊचुः अंशाशास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाद नमस्ते करवाम विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययर्तामभिपद्य कळेबर अस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मिदुरुत्पदैः स्वहैः क्षिप्त अप्यसद्विषललासमात्ममोहं युष्मत्कदामृतनिषेवक उद्युल्यसेत्
ब्राह्मण ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हिमन्द्रः समिधर्भपात्राणि च त्वं सद्दस्यर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाय महासूकरो दंष्ट्राय पद्मिनीं वारणेद्रो यथा वस्तूयमानो नन्दीं नदीं लिशीलया योगिभिर्द्युजर्कत्तत्रयी गात्रयज्ञक्रतुः सप्रीसीद त्वन्मस्करामाक्षां सदां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाननृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः मैत्रेय उवाच इति दक्षकविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने हृषीकेशे संयज्ञे यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानक श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगदकारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः आत्मा मायां समाविश्य सोऽयं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दत्रे संज्ञां क्रियोचिताम् तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदज्ञाज्ञा अनुपश्यति यदा पुमानस्वाङ्गेषु शिरपाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैद्भिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सशान्तिम् अधिगच्छति मैत्रेय उवाच एवं भगवता अधिष्ठः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रदनुस्वेन देवानुभयत अजयद् रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत् समोहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानिधराप्नपि उदव्यस्य हविर्त्वग्भिः सस्नावबभृतं तदः तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेबरं जज्ञे हिमवदक्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमां तमेव यदैदं भूय आवृन्ते पदिमम्बिकाम् अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् एतल्भगवतः शम्भोः कर्म दक्षाद्वरद्रुहः श्रुतं भागवता चिक्ष्यात् अध्रुवान्ने बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्यमायुष्यमखौकमर्षणं यो नित्य आकर्ण्य नर अनुकीर्तयेद् दुन्योख्यदं कौरवभक्तिभावनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानां नाम सप्तमो अध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।